realtalk.in Japan. Real talk, kaming mga nasa Japan, dili tanan pero kasagaran jud sa amo adria. Moingon jud mi nga wala mi kwarta, bisag naa. Kay ngano, daghan naman kayo mga igtabang sa amo adria. Ingon ani, ingon ana, ingon ani, ingon ana. So for the sake nga dili maguba ang atong relasyon, moingon jud mi na wala mi kwarta. Biskan naa. Kay ngano, daghan ba nangaguba ang mga relasyon ba tungod sa kwarta? Kay mas ulaw baya ang maningil kumpara sa magpautang. So moingon jud mi nga wala mi kwarta para ma-save namo ang atong relasyon nga dili maguba. So pasensahe mi ninyo nga moingon jud mi na wala mi kwarta ha. Kay dili jud mi pwede mo ingon nga naa kay kabalo na mo kung say mahitabo. So lisod jud kayo maningil. Amo jud ang pinakalisod jud nga buhaton nimo, pinakalisod nga desisyon nga buhaton sa mo kinabuhi ang maningil. Mo na nga moingon jud mi na wala mi kwarta. Bisag naa gud na. Ambot lang sa uban ha. Kay sa kuan naa jud. Naa jud ko'y ginabilin o ginatago-tago. Kay pres karon no, what if magkasakit ko? Mawalan kog trabaho. Unsa na ako'y panginahanglanon? Magkaroon og emergency akong pamilya. At least na ako'y makuha, na ako'y mahulbot. Kay lisod biya pod mangutang di sa kapwa nimo kauban nimo ri sa Japan no. Kay bisan naa pod na sila kwarta, moingon pod na sila nawala. So mga ina lang kog pasaylo sa iyong tanan no. Nga kung mag-inquire mo sa ko, moingon jud ko nawala. Okay?